ସାଧାରଣ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପାପ କିଭଳି ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟହୀନ କରିଦିଏ, ବୃଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏସବୁ ଏଇଟା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ନା ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଲେପ୍ରସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ସବୁ କ୍ଷତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପୂଜ ପାଣି ବାହାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା ଯେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଯେମିତି ସାପ ମୁହଁରୁ ଆମିଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ବା ଶରୀରରୁ ବା ମୁଖରୁ ସେଭଳି ବାସନା ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେବେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦଶନାମ ଅପରାଧ, ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ନାମ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ନାମ ଅପରାଧୀର ଲକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଦିନକରେ ଏସବୁ ଶେଷ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାମ ପ୍ରଭୁ କଣ? ନାମ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କଣ ନା ନାମ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାମ नाम सम वस्तु नाही ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भांडारे, जीव निजे चिद व्यापार कृष्ण नाम आरो, आर जब सब प्रापंचिक जगत संसार। नाम प्रभु हेले स्वयं कृष्ण चिन्मय सत्ता, चिन्मय लक्षण युक्त से सेठी कौन सी जागतिक जड़ लक्षण जड़ दोषर दूषित ये सब जिनस नाम भगवान का नाम रे न थाए। आउ जीव जीव अर्थात आत्मा मध्य से भली चिन्मय सत्ता। तेणु ये होउछंती से भली भगवान कर मुख्य नाम जो गोविंद गोपाल राम श्री नंदनंदन राधानाथ हरिजस मति प्राण धन मदन मोहन श्याम सुंदर माधव गोपीनाथ ब्रजगोप राखाल जादव। तेबे ये जो नाम भगवान कर मुख्य नाम ये परम शक्ति समन्वित अटंती। महाप्रभु कहते जे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथार्पिता नियमित स्मरणीन काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममा दुर्दैव ईदृशं। तेबे नाम रे भगवान समस्त शक्ति निहित करिछंती। ए जो नाम मुख्य नाम कथा कहगला, तेणु ए भली नाम एक नाम जदि मुखे एक कृष्ण नाम जदि मुखे बाहिरायो, अथवा श्रवण पथे अंतरते जायो, शुद्ध वर्ण हय बा अशुद्ध वर्ण हयो, ताते जीव तरे शास्त्रेर निर्णय। शुद्ध नाम जदि कर्णगत हुअन्ति बा मुखरु उच्चारित हुअन्ति ताहाले कौन हुए ना जीव तरी जाए, उद्धार प्राप्त। किंतु एक कथा इथे आछे सुनिश्चित, नामाभास हईले विलंबे होय स्थित। नामाभास किंतु ये जो
कृष्ण प्रेम प्राप्त हेबा ए सब जिनस बा जो शुद्ध नाम ग्रहण कले जे नयन गलद श्रुधारया बदन गदगर हृदय गरा पुलकेर अनित्यतम भपकदा तब नाम ग्रहण भविष्यति तेणु ए जिनसटा घटबनी किंतु व्यवहित हेले हय अपराध सेई अपराधे हय प्रेम लाभे बाध नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान हय व्यवहित व्यवहित থাকিলে कदापि प्रेम नय ए कौन कहा गला ना नाम आउ नामी ये अभिन्न तत्व ये चिन्मय वस्तु चिन्मय सत्ता ये अभिन्न अव्यवधान तत्व यदि किए व्यवधान एथरे भाविला अर्थात भगवान रूप गोटे एक प्रकार तांको ना आ गोटे जिनस एभली भेद बुद्धि कला ताहाले तार प्रेम कदापि उदय हेब नाही अतएव शुद्ध नाम अतएव शुद्ध कृष्ण नाम जार मुखे ताहा के वैष्णव जानी से भी सदा सुखे एभली शुद्ध नाम जार मुखर उच्चारित हुए तांकु तांकर निश्चय सेवा करिवे कारण एठे कहा जायछि जे नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभी बारे सद्गुरु से विभजीव जत्न सहकारे सद्गुरुंकर सेवा करिव शुद्ध नाम प्राप्त हेबा पाई ये होछि लक्षण शुद्ध नाम कोन सद्गुरुंक ठारू कोन मिले सद्गुरुंक ठारू गुरुंक ठारू कोन मिले मीनाक्षी देवी दासी माता जी हरे कृष्ण कौन मिले मीनाक्षी देवी दासी माता जी अछंती अछंती आगे आगे अछंती इले प्रभु हां अछंती अछंती कोन पड़ै छै संबंध ज्ञान भक्त पद रजवार भक्त पद धूली भक्त 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 पद जल भक्त भक्त अवशिष्ट तिनि महाबल तेणु भक्त पद रज भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट तिनि महाबल ए तीनटा जिनस सद्गुरुंक ठारू मिले ताहा ही ये कृष्ण प्रेम लाभ करिया पई हमको उपयुक्त खोराक जगाए भजने अनर्थ नाश से क्षणे जाय चित स्वरूप नाम नाचे भक्तिर जिह्वाय भजनर अनर्थ जहा किछि अछि कुटिनाटी अन्यर दोष दर्शन करिबा हृदय दबल्ल ए सब जिनस रही थाए से संगे संगे दूरीभूत हो जाए दूरीभूत हो गले कोन हबो ना शुद्ध नाम प्रकटित हेबे नाम से अमृत धारा नाही छाड़े यारो नाम से मत जीव नाचे अनिवार सदा सर्वदा तुमको ये नाम प्रभु कौन करिवे उन्मत्त करेंगे महाप्रभु कहले ना आपण मायावादी सन्यासी मान महाप्रभु कहले आपण कहउछंती जे मु नाचुची गाउची कांदुची भावावेश ना 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 ये मो निज इच्छा रे होनी मते मोर गुरु जो मंत्र प्रदान करछंती ता से मंत्र द्वारा ही मंत्र मते नचौछंती मंत्र मते कंदौछंती तेणु नाम अधिकार नर मात्रे कहले दान सर्वशक्ति नामे प्रभु करिले विधान जार श्रद्धा होयो नामे सेई अधिकारी जार मुखे कृष्ण नाम सेई से आचारी यदि जे कृष्ण शुद्ध कृष्ण नाम उच्चारण करंती कीर्तन करंती से होछंती सबुठारु आचरण
शुद्ध आचरण युक्त व्यक्ति बा वैष्णव। तेणु युग धर्म हरि नाम अनन्य श्रद्धाय जे करे आश्रय तार सर्वलाभ होय। ये कलि युगरे जे शुद्ध शुद्ध हरि नाम को आश्रय करिवे तांकर सबु प्रकार लाभ। कलि जीव निष्कपटे कृष्णेर संसारे अवस्थित है कृष्ण नाम सदा करे। एई शुद्ध हरि नाम को कलि जीव कलिहत जीव निष्कपट चित्तरे आश्रय करी अवस्थान करिव। कृष्ण नाम को आश्रय करी अवस्थान कले सबु प्रकार तार संसार क्षय हो। सब प्रकार भगवान को पाद पद्म प्राप्त पे सब प्रकार अनुकूल परिवेश सृष्टि हम। किंतु साधु निंदा अन्न देवे स्वातंत्र मनन नाम तत्व गुरुवार शास्त्र विनंदन। नाम तत्व गुरुवार शास्त्र विनिंदन हरिनामे अर्थवाद कल्पित मनन नाम बळे पाप श्रद्धाहीन नामार्पण। ये समस्त अपराध एठी कि हरिदास ठाकुर। तेणु नामेर महात्म्य जाने तबु नाम नाही भजे अहम मम आसक्ति ते संसार ते मजे। कहीं अहंकार वशत नामर महात्म्य जानिले मते भजन करंतिनी। तेणु से एक अपराधी बोली एठी गणित होइछि। किंतु आमर आलोच्य विषय जे जो भक्त माने भगवत नाम प्रचार करथिया वैष्णव मानकर निंदा करिबा साधु निंदा प्रथम अपराध बोली जानी एई अपराधे जीवेर हय सर्वहानि। साधुर लक्षण तुमी बलियाछ प्रभु एकादशे उद्धवेरे कृष्ण रूपे विभु। तेबे साधु लक्षण साधु लक्षण आपण कहिछन्ति एकादश स्कंदरे। तेणु से साधु मान जो माने निंदा करती से माने अपराधी नामा अपराधी। ये कह जे कृष्ण शरण हय स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण अन्य गुणेर गणन कौन भागे साधु संगे नामे रुचि हय कृष्ण नाम गाय करे कृष्ण पदाश्रय। साधु को कृपारु कृष्ण नामाश्रयी जीव होई पारे। किंतु एटा भी दुर्लभ। कौन भाग्य साधु संगे कौन भाग्य कहा कहा भाग्य रे एटा मिले साधु संगे नामे रुचि है। तेणु ए सब कथा आपण कहिछन्ति। प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण तबे अनुतापे धरी से साधु चरण कांदिया बोलिब प्रभु क्षमा अपराध ए दुष्ट निंदुके कर वैष्णव प्रसाद। साधु बड़ दयामय तबे आर्द मने क्षमिबे न अपराध कृपालिंगने। এই তো প্রথম অপরাধের বিচার শ্রীচরণে নিবেদিলু আজ্ঞা অনুসার। তেণু এটি
हरिदास ठाकुर कहउछंती जे साधुंकर निंदा करिवनि। साधु कहले जीव मानकर परम बंधु, भगवान परम बंधु, तांकर प्रतिनिधि मध्य जीवर परम बंधु। तेणु साधुंकर केबे साधुंक पाद पद्म केतेबेले हेले अपराध करिवनि। जदि कौनसी किसी कथा अच्छी कौन अच्छी तुम आमर तो योग्यता नहीं साधु मान सहित संभाषण करने वर्तमान कृपा करके से माने जहाँ कहे आम श्रवण करवा। साधु सेवा ही नर्चे लौकिक श्रद्धायो प्राकृत वैष्णव वैष्णवेर प्राय। जे साधु सेवा न करी भगवान को पूजा अर्चना करे ताकू कहा जाए कौन प्राकृत वैष्णव। से ठीक वैष्णव नुहे बोली एठी शास्त्र कहउछंती। तेणु प्रथमतः निष्कपट चित्तरे साधुंकर सेवा करिव। सद्गुरु सेविब जीवन श्रद्धा सहकारे तांको पाद पद्म रे केबे हेले अपराध करबनी। आ साधु सावधान सहकारे तांको निकट को जीव। यदि किछि जिज्ञासा थाए विनम्र सहकारे कौन कह जाए भगवत गीता रे ना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ते ज्ञान ज्ञानिनो तत्वदर्शिन। भगवान कर संग हुए तो आम कौन प्रकार कर साधु संग शुद्ध साधु कर संग दुर्लभ। तेणु एभली कृपा कहीं छाड़िबेनी। आ विशेष भाव निज गुरुदेव ही सबकिछि। सी तुम निकटरे भगवान को सदृश शुद्ध भक्त तुम्हें तांको निकटर सबकिछि पाई परिबो। एठी मध्य कह जे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु प्रसंग आसीबो ना दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मध्य समान। तेणु आपण माने जो ब्रह्मचारी को आपण शुद्ध भावे शुद्ध चित्तरे ग्रहण करछंती तांकर उपदेश मानुछंती श्रद्धा सहकारे तांकर सेवा करिवे संतुष्ट करिवे। से संतुष्ट हेले आपण को ठीक मार्ग परिदर्शन करेंगे। एभली ये वैष्णव सदाचार। तेणु ये प्रथम अपराध आज आमर भाग्य जुटिले पुणी केतबेले आउ किछि आसिले आम आलोचना करिबा। कारण आम तो बारंबार या पाठ करवा सबुदिन पाठ करवा। तापरे भगवत गीता रे भगवान कहले गतकाली कहिथिले जे मज्जा भीष मनोजेमा नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परपतास्ते मे युक्त तमता। भगवान कहले जे मई आवेश्य मो ठारे जे स्थिर होए रहे मनो मई आवेश्य मनो जे मन को मो निकटरे स्थिर करे वो नित्य युक्त उपासते नित्य मो सेवारे श्रद्धा सहकारे युक्त होइकि मोर उपासना करे। परय पेतास्ते बोली पेतास्ते पेतास्ते अर्थात कौन एठी परय अर्थात दिव्य उपेताहा ते उपेताहा अर्थात नियुक्त रुहंती से माने मोर प्रिय सबुठारु श्रेष्ठ भक्त बा जोगी बोली भगवान एठे मत देछंती। अर्जुनकर प्रश्नर उत्तर देछंती। आज श्लोक 3-4 पाठ होला ना माताजी भगवत गीता। आज्ञा प्रभु जी। किंतु एठी जो माने जे त्वक्षरं अनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कुटस्थो अचलं ध्रुवं संयमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति वामेव सर्वभूत हितेरताः। जो माने इंद्रिय संयम करी सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होई संपूर्ण रूपे अव्यक्त उपासना करंती अर्थात जहाँ इंद्रिय मान साहाय्य बुझा जाई पारिबो नाही जहाँ सर्वव्यापक अचिंत्य ध्रुव अचल और परम सत्य स्वरूप भगवान को निर्विशेष भाव ताहार उपासना करंती एवं समस्त जीव मंगल कामना करंती से माने शेष मते पांती। एक कथा मध्य एठी भगवान कहछंती एमान सेवारे नियुक्त होंतिनि। एमान कोन ना इंद्रिय संयम करंती समबुद्धि संपन्न एवं भगवान कर निर्विशेष रूप भगवान का निर्विशेष रूप अर्थात
କିଛି ରୂପ ନାହିଁ ସେଭଳି ରୂପକୁ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନା ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶେଷରେ ମତେ କହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଏଇଠି କୁହାଯିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଦା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିହସ୍ତିନି ଶନିଚୈବ ସପାକେଚ ପଣ୍ଡିତାହା ସମଦର୍ଶିନୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଲେଶମୟ। 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭଏ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀଜନ। ଏ ଭଜନ ମାର୍ଗଟା କଷ୍ଟକର ଏ କଥା ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ତପସ୍ୟାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜିଆବାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶେଷରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋର ଯୁଗଳ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଗଳ ଉପାସନା ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ମନା କରିଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଯିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଉପାସନା କରିବା ନା। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ ହରିନାମ ଟିକେ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ ହରିନାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 नमस्ते कृष्ण 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 हरे 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 राम राम नखालय इत नृसिंह परत नृसिंह जत जत जामि तत नृसिंह वै नृसिंह नृसिंह आदि शरणम प्रपदे। हरे कृष्ण। तेणु प्रणाम हरे कृष्ण। तेबे भगवान शेषरे यही जो मार्ग जो प्रथमे जो श्लोक कहते श्लोक अनुसार जी तांग सेवार नियुक्त होती सी हूँ सर्वोत्तम योगी। किंतु आमर थिला जे आमे राधा कृष्णकर जुगर उपासना डायरेक्ट कर सीधा कर ना आमको सब प्राकृत भली लगे, किंतु आमे आम प्राकृत शरीर को दिव्य शरीर परिणत करवा, इंद्रिय गुड़ा को दिव्य करवा, भावना चित्तटा को दिव्य करवा, शुद्ध करवा, तापर जुगल उपासना कले से आम लाभ प्राप्त हो पार। नाम प्रभुंकर जो नामामृत ताहा आस्वादन करने को योग्य हो। ये जी कामल रोगी अर्थात दंडिश रोग होती सब जिन मिठाटा मीठा भली लगनी, ठीक से भली आम राधा कृष्ण जो जुगल उपासना परम रसमय जो लीला ये सब जिनस आम बुझीपर अक्षम हो। बर्तमान इंद्र कौन कर इंद्र जेहेतु ये जगतर एक सेवारे अच्छी से कौन कर वैष्णव अपराध करदे। वृतासुर भक्त थिले, परम भक्त, से मध्य टिके अपराध करदेबारु वैष्णव अपराध करिबारु राक्षस जनि प्राप्त हेले। का निकटर अपराध करथिले वृतासुर? माता पार्वती निकटरे, माता पार्वती निकटरे अपराध करथिले। से जोगु से माता पार्वती को अभिशाप देले तू राक्षस हो जा। ये कौन है ना, से तो परम वैष्णव शंकरषण भगवान तांको देइथिले बर जे तुम्हें यही गोटे विमान नियो, विमान तुम सब आड़े जापर, को ऋषि लोक, इंद्र लोक, शिव लोक, चारिआडे तुम्हें बुली पार। तेणु जाऊ जाऊ एक अरण्य से पहुंचले, समस्त ऋषि मैंने बसचंती, मध्य परम वैष्णव शिवजी बसचंती, किंतु माता पार्वती को गोटे बामजान उपर बसैकी हाथटा पकईछंती तांकर उर उपरे। तेणु ये कथाटा ताकू टिके अजौक्तिक लगला। तेणु से प्रणाम करी कहिछंती विनम्र सकरे जे प्रभु मते क्षमा करिवे, मु गोटे जिनस टिके मते भल लागुनी मु आपन कहूची। अर्थात आपण माता को बसैछंती कोଳରେ समस्त ऋषि मानक गणरे, किंतु तांको कांध उपरे हाथ पकईछंती। माता पार्वती कहले तू असुर भलिया तोर बुद्धि, तू एठी जानिनु शिव शिव किए से निर्विकार, जनक से भली निर्विकार। से माने निजर पत्नी को जान उपरे बसेले मध्य तांको
ବକ୍ଷ ଉପରେ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଭାବନା ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟା ସେଇଭଳି ଥାଏ କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି, ମହାପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତି। ଶିବଜୀ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିମାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବଜୀ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବୁଝି ନପାରେ ଯୋଗୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ହଳଧର ମହାରାଜା ଏଇଟା ବୃତ୍ତାସୁର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତ କଥାରେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ମଜାରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ସମାଜ ସ୍କନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ମଜାରେ କହୁଛେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିଲା କିଛି ଖରାପ ବୃତ୍ତାସୁରଙ୍କର। ସେ କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ, ଭାଇ ହିସାବରେ ମଜାରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସଳରେ। ଶିବଜୀ ସେଇଟା କିଛି ଖରାପ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ସେଇଠି ରିଆକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ସେ ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଳଧର ମହାରାଜା ଏ ବୃତ୍ତାସୁର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଥା କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କି ଗୁରୁ ଭାଇ ଏମିତି ହିସାବରେ କହିଲେ, ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି। ସେ ଶିବଜୀ କି ମଜାରେ କହିଥିଲେ ତମେ କଣ ଏମିତି ବସେଇକି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ମାତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପାର୍ବତୀ ସେ ଯେହେତୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହେଲେ ଶିବଜୀ, ହଁ, ତେଣୁ ସେଇ ସେ ହିସାବରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମଜାରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେମିତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାର୍ବତୀ ବୁଝିପାରିଲେନି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କଣ ଅସୁର ଭଳିଆ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଅସୁର ବୁଝି ମାନେ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ସେଇଠି ଦୋଷ ସେଠି ସବୁ ଇଏ କହିଲେ, କୁହନ୍ତି। ବୃତ୍ତାସୁର ଯୋଉ ମାଗିଥିଲେ ସେଠି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କେମିତି ମତି ରହିବ, ଏହା ଏଟା କହିକି ତାପରେ ଅଭିଶାପ ପରେ, ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟା ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପରେ ହଁ, ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ସେଟା ବରଦାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ମଜାରେ କହିଥିଲେ। ମୋ ଯୋଉ ମୋ ବୃତ୍ତାସୁର। ମୋ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ସେ କାହାକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ ଶିବଜୀ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂରି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଶୋଭା ପାଉନି। ସେ ମଜାରେ କହିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି। ଶୋଭା ପାଉନି। ତେଣୁ ଶୋଭା ଆଜ୍ଞା ପାଉନି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟା ଅସୁର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କଣ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖୁଛ? ସିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ଯା ତୁମେ ଅସୁର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଅ। ଅସୁର ଭଳି କଥା କହିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅସୁର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ବୃତ୍ତାସୁରର ମଧ୍ୟର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ କହି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ? ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ସେ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ ତମ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିନେଲେ। ଏଠି ବୃତ୍ତାସୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଯୋଉ ଜନେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ, ମୋ ଅସୁର ହୁଏ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ଯେମିତି ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲା। ଏକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କଣ ନା ଅସୁର ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ତେବେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସିଏ କଣ କଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବା ଭଗବାନ ପରାମର୍ଶରେ ନା କାହା ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସଂଗ୍ରହ କଲେ,
ଆଣିକି ବଜ୍ର କରିଛନ୍ତି। ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃତାସୁରଙ୍କର ନିହତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ ଯେ ବୃତାସୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି, ଇନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ମଲେ ମୋର ସଦ୍ଗତି ହବ, ଅସୁର ଯୋନିରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହକାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ତୁମେ ବଧ କର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଖସି ପଡିଛି ହାତରୁ, ବଜ୍ରକୁ ସିଏ ନିଜେ ତୋଳିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଟି ମେଲା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କବଚ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୃତାସୁର ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହନ ସହିତ, ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ଦେବତା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୋ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବି। ତେଣୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କର, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉମାନେ ନହନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ନିବିଡ଼ କରି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ବାହାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡେ। ମାନେ ଦେହଟାକୁ କାଟି ରହିଛି କି ନ ରହିଛି, କି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କି ମଶା ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହେନି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ମଶା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମଶା ମାନେ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବିକାର, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଧା ଜଣା ପଡେନି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, କଳା ଚାଦର ଘୋଡେଇ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ କଣ କଳା ଚାଦର ଘୋଡେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେହ ଭରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାର। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇ ନିଜ ପ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କାଟିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 1 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଇ ହତ୍ୟା, ତାଙ୍କର ବୃତାସୁରଙ୍କର ଶରୀରଟା ପବିତ୍ର ଥିଲା, କୃଷ୍ଣମୟ ଶରୀର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଲାଗିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗୁଣ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇତସ୍ତତ ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ମାନସ ସରୋବରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଏକ ପଦ୍ମ ନାଡ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛି। କେତେ ନା 100 ବର୍ଷ ନା 1000 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ ବୋଧେ, 1000 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ ସେଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେ 1000 ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନାହାରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଅନାହାରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଇନ୍ଦ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନହୁଷ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ନା ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ନହୁଷ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ଶଚୀଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କାମ ଭାବ ବା ଉପଭୋଗର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସର୍ପ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଆମେ ସବୁ ଶ୍ଳୋକ ପଢୁଛେ, ଚୈତନ୍ୟ ଅଷ୍ଟକମ୍, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କଲେଣି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ଳୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରିବେ ନା ଆଉ।
नहीं आज्ञा जगत पढ़ सब सब ଷ୍ଟକ ପାଠ କରିବ। नित्यानंद अष्टकम तो अच्छी वैष्णव सदाचार्य ଅଛି अच्छी आज्ञा ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଷ୍ଟକ, ବ୍ରଜତନୟ ଅଷ୍ଟକ, ସଚିଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକ, ଚୈତନ୍ୟାଷ୍ଟକ, ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟକ, ଯେତେ ଷ୍ଟକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଠ କରିବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ମନେ ରହିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନୁହେଁ, ସବୁ ମାସକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय उपस्थित गुरु वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि हरे बोल। क्या हरे कल्पतरु कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम जय श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद समस्त की जय, दंडवत गुरु महाराज हरे की जय। कृष्ण समस्त प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण समस्त मुनिवर कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ दंड प्रणाम। प्रभु जी नित्यानंद अष्टकम कोउठी माता जी?